हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम पूरापूरी फ्री रे नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइजर को घरे बन सबु प्रकार गचर केमती दे पारिबा से विषय रे जानिबा। एही लिक्विड फर्टिलाइजर को देबा द्वारा गचर भल ग्रोथ होता है। यही फर्टिलाइजर को बनैबा पई कौनसी पैसा खर्च होबो नहीं। आपण माने पूरापूरी फ्री रे एही फर्टिलाइजर को घरे बनै पारिबे। जे कौनसी इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट आ फूल फल गचरे दे पारिबे। यही फ्री नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर को आम गचर देवा द्वारा गछ गुड़िक हरा भरा रही थाए। आ खरा दिन में पत्र हलदिया पड़ न थाए। आ गचर भल ग्रोथ होता है। आपण मैंने जदि यही फ्री नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर को घरे बनैबा को चाहते ताले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियोटी भल लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे जहाद्वारा कि मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। देखो मु शीत दिने लगे टमाटो गछ ए टमाटो गछ बहुत बढ़िया ग्रोथ होता आ बहुत गुड़े टमाटो फली एबे जेहेतु बहुत खरा है टमाटो गचर आ फ्रुटिंग हेब नहीं। एबे मु ए टमाटो गछ गुड़ी को सब काटिकी बाहर कर नौची। ए टमाटो गछ को मु जनवरी फर्स्ट वीक रे लगेइथिली आ एबे सब टमाटो गुड़ी को मोर हार्वेस्टिंग सरी गलानी। आज जो लिक्विड फर्टिलाइजर को आम घरे बनैबा से लिक्विड फर्टिलाइजर को यही गचर मुझे आ देखंतु केते सुंदर फ्रुटिंग होता। एबे यही गचरू मोर सबू टमाटो हार्वेस्टिंग सरीगलानी। ये टमाटो गचर हार्वेस्टिंग सरीगला टमाटो गछ आमर दरकार आसी थाए। जेकोसी गचर हार्वेस्टिंग सरीगला आम ताको फिंगी दे थाउ। आम ताको किंतु न फोपाड़ी ताको आम कंपोस्ट रे व्यवहार कर परिबा। आ जदि आम लिक्विड फर्टिलाइजर बनैकी सब प्रकार गचर व्यवहार करवा ताले एपरी फ्रुटिंग आम पाइपर। ताले चलतु जानिबा आम यही लिक्विड फर्टिलाइजर को किपरि घरे बनैबा। यही टमाटो गछ को व्यवहार करी मु आज यही फर्टिलाइजर को बनैबी। सेथिपाई मु ए टमाटो गछर किछि ग्रीन पार्ट को नेबी। ता मूलर जो मोटा मोटा डाल गुड़िक आम कंपोस्ट रे व्यवहार करनबा। आ जे गुड़िक नरम भाग आम से गुड़िक आम लिक्विड फर्टिलाइजर बनैबा। आ जदि एपरी किछि पोक लगी जाई थांती ताले आम ए डाल को काटिकी बहुत दूर को फिंगी दबा। एबे देखंतु मु टमाटो गछ को सब काटिकी गदे देछि। जोड़िए गछ देखंतु केते गुड़िए हमर टमाटो डाल बाहरिछि। एबे ए टमाटो डालरू मु किछि ग्रीन पार्ट गुड़िक काटिकी बाहर कर नेबी। ए टमाटो गछर नरम पार्ट गुड़िक नहीं आम ए लिक्विड फर्टिलाइजर को बनैबा। खाली टमाटो गछ नुहे आपण मैंने जेकोसी डाल को लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइजर को बनई पारे। जो डाल गुड़िक कि पूरापूरी ग्रीन देखा जाउथबो। आम बगीचारे थिबा जो घास गुड़िक आम ताको ओपाड़ी फिंगी दे थाउ से घास गुड़िक व्यवहार करी आपण मैंने फर्टिलाइजर को बनई पारे। ये ग्रीन कलर डाल हो कि घास हो एथरे प्रचुर परिमाण रे नाइट्रोजन थाए। आउ जो आम फर्टिलाइजर बनैबा से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बनी थाए। आ देखंतु ये ग्रीन कलर डाल गुड़ी को गोटे बाल्टी रे भर्ती कर नउची। ए बाल्टी को पूरापूरी फुल कर सारला परे आमे किछि गोबर खत ता देहरे दे दबा। आ ये गोबर खत को नेला बेले आमे गोटे वर्ष पुराना गोबर खत को नबा। हाफ केजी रो पुराना गोबर खत को देई पत्र सहित भल भाव मिसई नबा। ए पुराना गोबर खत रे थिबा उपकारी माइक्रोब्स गुड़ी को ए टमाटो डाल गुड़ी को डिकम्पोज करिवारे सहायता करिवे। आ गोटे सप्ताह आम यही बाल्टी को कवर करके छाई जगार रखिनेबा। गोटे सप्ताह पर देखिए यही टमाटो डाल गुड़िक पूरापूरी डिकम्पोज हो जाइथिबो। बाल्टी रे पानी फुल करी आम भल भाव मिक्स करी ताको कवर करनबा आ छाई जगार रखिनेबा। आ डायरेक्ट खरारे आपण माने बाल्टी को रखिबेनी छाई जगार रखिबे। आ दिन को 2 थर लेखा भल भाव घांटी नौथिबे। 8 दिन पर मु आपण मानकु देखाउची फर्टिलाइजर टे किपरि बनिची। एबे देखंतु हमर ए फर्टिलाइजर बनिबार 8 दिन हो गलानी। आ देखंतु पूरापूरी कलर मध्ये चेंज हो जाइची। आ देखंतु टमाटो पत्र गुड़िक पूरापूरी डिकम्पोज हो जाइची। आ खाली डाल गुड़िक अछि। एबे आमे ए पानी गुड़िक छाणिकी अलगा करिनबा। तापर देखंतु ए खरा दिन पई आपण माने एपरि लिक्विड फर्टिलाइजर को मध्ये घरे बनई पारिबे। यही फर्टिलाइजर को मध्ये आपण माने घरे पूरापूरी फ्री रे बनई पारिबे। प्रतिदिन आम रोसई घर बाहर थबा फल पनीपरिया चोपा डाली धुआ पानी आ चाउल धुआ पानी को मु एपरि गोटे बाल्टी रे रखी निए। 2-3 दिन आम एपरि रखिनेला परे ए पानी को मध्ये आम गछरे दे पारिबा। ए पानीटी हमर गछ पई बहुत उपकारी होइथाय।
फल पनीपरिया आम देह ପାଇଁ ଯେମିତି ଉପକାରୀ ହେଇଥାଏ ଗଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉପକାରୀ ହେଇଥାଏ। এই ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫର୍ଟିଲାଇଜरକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଛାଣି ନେବା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଦେବା। এই ଟମାଟୋ ଡାଳରୁ ବନେଇଥିବା ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପାରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଫସ୍ଫରସ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭାବେ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କେମିକାଲ ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ କିଛି କିଛି ପନିପରିବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପାୟରେ କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପାୟରେ କିଛି କିଛି ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଛରେ ଦେବା। ଆଉ ଗଛରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆକୁ ଗଛରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ନ ଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ 1 ଲିଟର ଯଦି ନେବା 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗଛରେ ଦେବା। ପରିବା ଚୋପାରୁ ବନିଥିବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରୁ 1/2 ଲିଟର ନେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ ଡାଳରୁ ବନିଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିଚ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରୁ ମଧ୍ୟ 1/2 ଲିଟର ନେଇ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବି। এই ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି এই ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ହରାଭରା ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ এই ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ତଳେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବ ସେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଖରାର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭଲ ଫ୍ରୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ ତଳେ ରଖିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ ତଳେ ରଖିପାରିବାନି। এই ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଖରାରେ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ এই ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। এই ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 1.5 ମାସ ତଳେ ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। এই ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଥର ପାଣି ଦେବାକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି 2 ଥର ପାଣି ନ ଦେବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ এই ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରୁ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିଲେ 1 ଲିଟରରୁ 2 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି 12 ଇଞ୍ଚର କୁଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ବା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କୁଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଆମେ 1 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ এই ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବା। ମାଟି ପୁରାପୁରି ଶୁଖି ନଥିବ ଅଳ୍ପ ଓଦା ଥିବ এই ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ ଦେବା। ଆପଣମାନେ এই ଖରା ଦିନରେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଲାଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଛାତ ଉପରେ ଲାଉ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆର ଗ୍ରୋଥ କିପରି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସକାଳର 4-6 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ এই ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।